जय जगन्नाथ सांग माने तो फ्रेंड आज आम 26 एप्रिल थर्ड शिफ्ट रे आमर जेतक भी जीके जीएस क्वेश्चन आसला ताकू डिटेल्स रे आलोचना करिबा जहा द्वारा जदि क्वेश्चन आपन एग्जाम रे आसुची जेपरी आपने भूल न करंतु आउ आपने समस्ते न्यूज रे अपडेट तो पाई साथिबे आमर फॉरेस्ट गार्ड रो एग्जाम 16 एप्रिल स्टार्ट होची आउ फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम क्लियर करिया को जीके रो महत्व बहुत अधिका तेणु आपण माने जदि जीके रो पीआईक्यू क्वेश्चन सब क्लियर करि नाहंती तबे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक अछि चेक कर नेबे आउट कथा वीडियो जदि भल लागुची लाइक करी शेयर कर देबे ओके। तो देखंतु प्रथम प्रश्न कोन देछि हु वाज द विनर ऑफ द मेंस 2024 सिंगल टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 रो विनर के थिले विनर तो समस्त जानले के ना जानकी सिन्नर तेबे से काहाकू हरई थिले जानतु जानकी सिन्नर सी डानिल के ना डानिल मेड भेव देव कौन डानिल मेड भेव देव जदि कहब ए फाइनाल कोठी हेतिला केबे होइतिला तो मन रखंतु यार जो फाइनाल होइतिला कोठी हेतिला देखंतु होइतिला ऑस्ट्रेलिया रे ऑस्ट्रेलिया रो मेलबर्न रो रोड लेबर एरिना रे होइतिला कोठी ना मेलबर्न रे होइतिला पर्टिकुलर जदि जगह पचारुची रोड लेबर एरिना जदि डेट पचार दउची मन रखंतु डेट 28 जानुआरी 2024 बाबूजी गोटे क्वेश्चन रे आपन सब डाउट क्लियर होइथिबो आउ थरे रिमाइंड कर नउची किए विनर होइतिले ना जानिक सिन्नर से काहाकू हरैतिले ना डानियल मेड भेव देव केबे होइतिला ना 28 जनवरी 2024 कोठी होइतिला ना मेलबर्न रो रोड लेबर एरिना। फर्स्ट क्वेश्चन डाउट क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखंतु तो देखंतु व्हिच पोर्तुगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया केउ पोर्तुगीज अनुसंधानकारी भारत को समुद्र मार्ग आविष्कार करथिले समस्ते जानचंती भास्को डा गामा जे कि जने पोर्तुगाल थिले देखंतु सी परीक्षा रे पचार दबो भास्को डा गामा केबे भारत को आस्थिले केबे आस्थिले 1498 रे आ सबुटू इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची भास्को डा गामा वाइसरॉय होइतिले इंडिया रो वाइसरॉय होइतिले पचार दबो सेटा केबे होइतिले मन रखंतु केबे होइतिले ना 1524 मसिया रे प्राय को एटा जणा नथिबो भास्को डा गामा केबे इंडिया रो वाइसरॉय होइतिले केबे 1524 आ से भारत रे जो समुद्र मार्ग आविष्कार केबे करथिले ना 1498 मसिया रे ओके। से कोठु आस्थिले पोर्तुगीज रो आस्थिले से जने पोर्तुगाल थिले ओके। तापरे देखंतु एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो इज नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म देखो जीके रे एमिति किछि क्वेश्चन थिबो जहाँकि आपने जानी नथिबे जेमति कि ए क्वेश्चन टी तेणु आकु चाहिले आपने स्किप करि परिबे कारण जीके रे हमकु 25 रु 25 रक्षार नाही 15 रु 18 रखुचंदी आपनक सिलेक्शन होई जिवो। आंसरटा जानि नियंतु परम शून्य रे इलेक्ट्रॉन शक्ति निमुक्त केउ शब्द भाबरे जणासुना केउ शक्ति ना फर्मी शक्ति जानि थांतु एग्जाम रे पल्ले करिवे नले चाहिले स्किप करि परिबे ओके। तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड लाइट बल्ब किए इन्वेंटेड करथिले किए करथिले
ନା ଥୋମାସ ଏଡିସନ। କାର୍ଲ ବେଞ୍ଚ ସି କ'ଣ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ? କ'ଣ କରିଥିଲେ? କାର୍ଲ ବେଞ୍ଚ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ପୋଜ ବିଲ୍ଡ ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ ପାୱାର, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଦ ବେଞ୍ଚ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ସେ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ୱାର୍ଲଡର ପ୍ରଥମ ପର୍ପୋଜ ବିଲ୍ଡ ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ ପାୱାର, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଦ ବେଞ୍ଚ। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଜୋନ୍ସ ଗଟରବର୍ଗ। ସିଏ କ'ଣ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ? ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ମେକାନିକାଲ ବଲ୍ବ, ମେକାନିକାଲ ବଲ୍ବ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମୁଭେବୁଲ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍। ଓକେ, ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା? ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱି ଫାଉଣ୍ଡ ଜୁଆରୀ ରିଭର? ଜୁଆରୀ ରିଭର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇ ଯାଇଛି କହିଲ? କ'ଣ? ଗୋଆ। ମନେ ରଖିଥିବ, ଜୁଆରୀ ରିଭରଟା ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଅଫ୍ ଗୋଆ। କ'ଣ? ନା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଅଫ୍ ଗୋଆ, ଜୁଆରୀ ରିଭର। ପଚାରିଦେବ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି? ନା ହେମତ ବାର୍ଶ୍ରମ। ଓକେ, ଇନ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜୁଆରୀ ରିଭରକୁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଗୋଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦେବ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଗୋଆ କେଉଁ ରିଭରକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ରିଭର? ଜୁଆରୀ ରିଭର। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି? କେଉଁଠୁ? ନା ହେମତ ବାର୍ଶ୍ରମ ହେଲା, ଯାହାକି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା? ସଦ୍ଗତି ଦ ବୁକ୍ ହୁଇଚ୍ ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ଏ ଫିଲ୍ମ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ରିଟେନ୍ ବାଇ ହୁମ୍? ସଦ୍ଗତି ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଉପରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗତି ପୁସ୍ତକ, ଏହାର ଲେଖକ କିଏ କହିଲ? କିଏ ଲେଖକ? ମୁନ୍ସି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ। ଯଦି ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ପଚାରିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗତି ଉପରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଏହାର ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ। କିଏ ଥିଲେ? ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ। ମସିହାଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1981। ସଦ୍ଗତି ବହିକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ମୁନ୍ସି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ। ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ? ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ। ଯଦି ମସିହା ପଚାରିବ 1981। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ବହୁତ ইম্পর্টান্ট কোশ্চিন। ওকে, সচিন তেন্দুলকর স্কোর্ড হিজ 100 ইন্ଟরন্যাশনাল সেঞ্চুরি এগেন্স্ট হুইচ টিম? সচিন তেন্দুলকর ଯେଉଁ ତାଙ୍କର 100ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଟିମ୍ର ବିପକ୍ଷରେ? କେଉଁ ଟିମ୍? ନା ବାଂଲାଦେଶ। ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟି କେବେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2012। এই ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର କେତେ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ? କେତେ କରିଥିଲେ? ନା 114 ରନ୍ କରିଥିଲେ 117ଟି ବଲ୍ରେ, ଯାହାକି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଓକେ, ପଚାରିଦେବ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟି କେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠି ଖେଳ ହୋଇଥିଲା? ନା ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବାଂଲାଦେଶରେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଥିଲା? ନା ସେରା ବାଂଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯାହାକି ମିରପୁରରେ ଥିଲା, ଢାକାରେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି ଖେଳ ହୋଇଥିଲା? ନା ଶେର ବାଂଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯାହାକି ମିରପୁର, ଢାକାରେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, এইটা ଗୋଟିଏ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏଥିରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ତାଙ୍କର 100ତମ ସେଞ୍ଚୁରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ ଯିଏକି 100ତମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଞ୍ଚୁରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେହି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ? ନା ଶେରା ବାଂଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯାହାକି ମିରପୁର, ଢାକା। ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2012, ଯାହାକି ଏସିଆ କପ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ?
न्यूजीलैंड कोटा गोटे कैपिटल कोटा वेलिंगटन एठी जो आ तीनोटी ऑप्शन अछि कौन डुनेडिन तर ऑकलैंड तर हैमिल्टन ये हूँ न्यूजीलैंड गोटे गोटे सिटी ओके तापर देखो एटा मध्य बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन द फोर्थ 5 ईयर प्लान लॉन्च इन द लीडरशिप ऑफ जो आमर चतुर्थ पंचवार्षिक योजना कहाँकर नेतृत्व में आरंभ होता प्रथमे तमें मत कह चतुर्थ पंचवार्षिक योजना केबे होइतिला केबे होइतिला केबे होइतिला 1969 रु 1974 सेतोले आमर पीएम किए थिले इंदिरा गांधी एथर जो गोटे मुख्य काम थिला कौन ना गरीबी हटाओ जो आमर गरीबी हटाओ एटा को 5 ईयर प्लान रे होइतिला मन रखिबा फोर्थ 5 ईयर प्लान आमर फास्ट 5 ईयर प्लान केबे आरंभ होइतिला कहला आमर प्रथम पंचवार्षिक योजना केबे आरंभ होइतिला 1951 मसीह आमर लास्ट 5 ईयर प्लान कोटा थिला ना 12तम पावर 5 ईयर प्लान थिला सेटा को 2015 रे बंद कराया ओके तापरे आमर कौन आइला नीति आयोग आइला ओके तेणु आमर 12तम जो 5 ईयर प्लान थिला एटा केते रु केते थिला ना 2012 रु 2017 किंतु 2015 रे को डिसमिस कराला नीति आयोग आसिला ओके एती क्वेश्चन डाउट क्लियर आउट क्वेश्चन यार मुख्य उद्देश्य कौन थिला जो आमर फोर्थ 5 ईयर प्लान थिला यार मुख्य उद्देश्य कौन थिला इट इज फोकस्ड ऑन ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस ओके कौन थिला ना यार मुख्य उद्देश्य थिला ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस ओके तापरे देखो द फास्ट बैंक नोट इश्यू बाय इंडिपेंडेंट इंडिया आमर प्रथम जो स्वाधीनता पर जो नोट छपा जाइतिला एटा केते टंकिया नोट थिला केते टंकिया ना 1 टंकिया अब सबुटू मेन कथा होची एटा केबे होइतिला ना 1949 रे एथिरे आरबीआई गवर्नर कर दस्खत नाही एथिरे फाइनेंस सेक्रेटरी कर सिग्नेचर अछि परीक्षा रे पचार दबो एथिरे कहार सिग्नेचर अछि मन रखिबो आरबीआई गवर्नर कर नाही आउ सब नोट रे आरबीआई गवर्नर कर अछि किंतु 1 टंकिया नोट रे हमर फाइनेंशियल सेक्रेटरी कर सिग्नेचर अछि कहार ना फाइनेंस सेक्रेटरी कर ओके तापरे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिस या भितरु के ब्रिस रो मेंबर नहति ब्रिस यार फुल फॉर्म कोन कहूची खाता रे टिके लिखि रखिबो ओके कोन ना बी फॉर कोन ब्राजील आर फॉर रूसिया आई फॉर इंडिया सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका पचार दबो एटा हमर केबे एस्टैब्लिश होइतिला ना 2001 रे केबे 2001 रे साउथ अफ्रीका यार केबे मेंबर हैला 2010 रे तर ब्रिस रो पचार दबो हेडक्वार्टर कोठी अछि कोडा संघाई चाइना कोठी अछि ना संघाई चाइना आउट कथा यार जो फास्ट हमर सबमिट होइतिला केबे होइतिला ब्रिस रो फास्ट सबमिट केबे होइतिला ना रूसिया रे होइतिला 2009 मसीह रे ओके एतिकी ब्रिस को नहीं क्वेश्चन आसीबो ओके तेणु यार मेंबर किए नुह भूटान यार मेंबर नुह इंडिया मेंबर साउथ अफ्रीका मेंबर चाइना मेंबर भूटान यार मेंबर नुह तापरे देखो व्हेयर वाज इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन स्टार्टेड जो भारतर प्रथम मेट्रो रेल केउठारे आरंभ होइतिला केउठारे आरंभ होइतिला कलिकता मसीहा जदि पचारुची मन रखिबा 24 अक्टोबर 1984 जहाँकि केते किमी गढ़ी ना 3.4 किमी केते स्टेशन भितर ना 17टा स्टेशन भितर मसीहा मन रखिब परीक्षा पचारि पारे ओके मसीहा कौन ना 24 अक्टोबर 1984
କେତୋଟି ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଗଡ଼ିଥିଲା ନା 17ଟି। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 3.4 କିମି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ହୁ ୱାଜ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଦ ବୁକର ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ 2022 ରେ କାହାକୁ ବୁକର ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିଲା? କାହାକୁ ନା ସେହାନ କରୁଣ ତିଲକା। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ, ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଦ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବ୍ଲୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କପ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହୁଇଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ? ଯେଉଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବ୍ଲୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କପ୍ କେଉଁ ଖେଳ ସହ ଜଡ଼ିତ? କେଉଁ ଖେଳ ସହ ନା ବାସ୍କେଟବଲ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? କିଏ ନା ଏସିଆ। କେତେ ଲୋକ ନା 2.8 ବିଲିୟନ। କେତେ? 2.8 ବିଲିୟନ। ସେକେଣ୍ଡରେ କିଏ ଅଛି ନା ଆଫ୍ରିକା, ଏହାର ଅଧା 1.4 ବିଲିୟନ। ଥାର୍ଡରେ ୟୁରୋପ, ଯେଉଁଥିରେ କି 740ରୁ 750 ମିଲିୟନ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନର୍ଥ ଆମେରିକା, ଯେଉଁଥିରେ 600 ମିଲିୟନ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2022, ଯେଉଁ 2022ରେ ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହୋଇଥିଲା, ଓକେ, କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ କଥା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଡେଟ୍ ନଭେମ୍ବର 20ରୁ କେତେ? ନଭେମ୍ବର 20ରୁ ଡିସେମ୍ବର 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଇଏ ଆମର 28 ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ନଭେମ୍ବର 20ରୁ ଡିସେମ୍ବର 18। ଓକେ, କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା କ୍ୱାତାରରେ। ପଚାରିଦେବ ୱିନର କିଏ ଥିଲେ? ୱିନର ଥିଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। କାହାକୁ ହରାଇଥିଲା ନା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ। କେଉଁଠି ଖେଳ ହୋଇଥିଲା ଫାଇନାଲ? ଫାଇନାଲ କେଉଁଠି ଖେଳ ହୋଇଥିଲା? ଲୁସେଲରେ। ହେଲା, ଫାଇନାଲ କେଉଁଠି ଖେଳ ହୋଇଥିଲା ନା ଲୁସେଲରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ୱିଣ୍ଟର ମନ୍ଥରେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ୱିଣ୍ଟର ମନ୍ଥରେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା, ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ। ନଭେମ୍ବର 20ରୁ ଡିସେମ୍ବର 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ୱିନର ଥିଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଯିଏକି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ହରାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ ଭେନ୍ୟୁ ଥିଲା ଲୁସେଲରେ। ଆଉ କେଉଁଠି ଖେଳ ହୋଇଥିଲା ନା କୋତରରେ। ଏତିକି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ହୋୟାର ଇଜ୍ ସୁନାବେଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସିଚୁଏଟେଡ୍? ସୁନାବେଡ଼ା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି? କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ? ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଓଡ଼ିଶାର ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସୁନାବେଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି। ଓକେ, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ, ଯେଉଁ ଆମର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୋଟ ପର୍ବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଏହା ବିଷୟରେ, ତେଣୁ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। When was Reserve Bank of India was first established? ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲ? ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି। କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ନା 1 ଏପ୍ରିଲ 1935। ଯଦି ପଚାରିବ କେବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେଇଥିଲା ନା 1949। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା 1935ରେ, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେଲା 1949ରେ। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଟିଡିଏସ୍? ଟିଡିଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିଡକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ସୋର୍ସ। ଟିଡିଏସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖୁଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାଲାରୀରୁ ଏଇଟା ଡିଡକ୍ଟ ହୁଏ ମାସ ଶେଷକୁ। ସାଲାରୀ ହେଉ, କମିଶନ ହେଉ, ଆମେ କହିପାରିବା, ସେଥିରୁ ଆମର ମାସ ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ଡିଡକ୍ଟ ହୁଏ, ଯାହାକି ସେଇଟା ହେଉଛି ଟିଡିଏସ୍। କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଡିଡକ୍ଟ ହୁଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରି ର୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର 1 ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହାପିନେସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2023? ତ କେଉଁ ଦେଶ ନା ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସିବନି କି ତୁମକୁ ସବୁ କରିପାରିବ, 15ରୁ 18ଟା କରିବ, ବାକି ତକ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶଙ୍କୁତଳ ଇଜ୍ ଦ ଫେମସ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ କାହାର? କାଳିଦାସଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ ଅଛି, ମେଘଦୂତମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଭରତ ମୁନିଙ୍କର, ତାଙ୍କର କ'ଣ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର। ତାପରେ ପାଣିନିଙ୍କର କ'ଣ ଅଷ୍ଟଧାଇ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତମାଲା ପରିଯୋଜନା, ଏଇଟା କେଉଁ ବିଷୟରେ ସହ ରହିଛି?
तो क्यों विषय ना रोडवे। ओके तापर देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेमस फॉर फॉल्क पेंटिंग वाली आर्ट। केउं राज्य रे लोक चित्रकला वाली आर्ट ପାଇଁ प्रसिद्ध। तो केउं स्टेट डायरेक्ट मन रखियो महाराष्ट्र। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैड द टेरिटोरियल जुडिशियल ओवर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। निम्नलिखित मध्यरु केउं उच्च न्यायालय अंडमान और निकोबार द्वीपपुंज उपर प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र रही। तो कौटा ना कलिकता, कलिकता हाईकोर्ट। तो फ्रेंड ये थिला जीके जीएस रा 25टा क्वेश्चन। भाबुची आपण फुल डिटेल्स बुझी पारथिबे। जीके जीएस रे फुल मार्क रखिया पे चाहउछंती प्रथमे पीआईक्यू क्वेश्चन को भल से कवर करंतु। डेली आम राति रे पीआईक्यू क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा जहा द्वारा आपनकर जीके जीएस रे फुल मार्क रही परिबो। जदि चाहउछंती आगु मध्ये एपरि क्लास तबे निश्चिंत वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु। चैनल को फर्स्ट टाइम आसथिले शेयर करी सब्सक्राइब करंतु आगु को एपरि वीडियो पाया पाए।